حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا۔ مکہ کی تپتی ریت، سخت موسم اور غلامی کی زنجیریں، یہ سب حضرت بلال کی زندگی کا حصہ تھیں۔ بلال حبشہ کے ایک نیک دل گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر کم عمری میں غلامی کے بازار میں بیچے گئے اور مکہ کے ایک سخت دل سردار امیہ بن خلف کے گھر پہنچ گئے۔ غلامی کا مطلب تھا کہ اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں، مگر بلال کا دل ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہا۔ مکہ میں اس وقت کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بتوں کے گرد طواف، جھوٹے خداؤں کی پوجا اور کمزوروں پر ظلم عام تھا۔ بلال بھی ہر روز یہ سب دیکھتے، مگر ان کا دل اس سب کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ محسوس کرتے کہ ایک ہی خالق ہے جو سب کا مالک ہے، مگر کون ہے وہ اور کہاں ہے وہ سچ؟ یہ سوالات ان کے دل میں دن رات گردش کرتے۔ ایک دن خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ یہ پیغام بلال کے دل میں اتر گیا جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند۔ بلال نے خاموشی سے ان باتوں کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل لرز گیا۔ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے، یہ تو یقیناً اللہ کا کلام تھا۔ بلال جانتے تھے کہ اگر ایمان لائے تو امیہ بن خلف اور قریش کے سردار ان پر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے، مگر ان کا دل فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک رات بلال نے خاموشی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ یہ لمحہ بلال کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ غلامی کی زنجیریں ان کے جسم پر تھیں، مگر روح آزاد ہو چکی تھی۔ اب وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب صرف اللہ ہے اور محمد اس کے آخری رسول ہیں۔ بلال کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب امیہ بن خلف کو ملی تو اس کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سمجھا کہ بلال کو مار پیٹ کر، عذاب دے کر وہ ان کے دل سے ایمان نکال دے گا، مگر بلال کا دل اب ایمان کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اور دنیا کا کوئی خوف اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور ہر مسلمان کو جان و مال کا خطرہ تھا، مگر بلال جیسے لوگوں کے ایمان نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ ان کا یہ پہلا قدم ہی آگے چل کر تاریخ میں ایک عظیم مثال بن گیا کہ حق کو پہچاننے کے لیے نہ رنگ، نہ نسل اور نہ غلامی کی زنجیریں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ بلال کا اسلام لانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جس کے دل کو چاہے ہدایت دے دے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ وہ غلام جو مکہ کی گلیوں میں بے اختیار سمجھا جاتا تھا، آج ایمان کی روشنی میں اللہ کا چہیتا اور رسول کا قریبی ساتھی بن گیا۔ حضرت بلال پر کفار کا ظلم۔ اسلام لانے کے بعد بلال کی زندگی ایک کٹھن امتحان میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی مکہ کے سرداروں کو خبر ملی کہ ایک حبشی غلام نے محمد کی رسالت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں میں غصہ اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ امیہ بن خلف جو بلال کا مالک تھا، اس بات کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا تھا کہ اس کا غلام کسی اور کے حکم کو مانے۔ مکہ کی دوپہر کا سورج اپنی شدت پر ہوتا، زمین انگاروں کی طرح دہک رہی ہوتی۔ ایسے وقت میں بلال کو کھلے میدان میں گھسیٹ کر لایا جاتا، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی ہنستے ہوئے ان کے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیتے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ پسینہ ان کے جسم سے بہتا، مگر ان کے لبوں پر خاموشی نہیں آتی۔ پھر امیہ دھمکیاں دیتا، بلال، محمد کو چھوڑ دو، بتوں کو مانو، ورنہ تم اسی جگہ مر جاؤ گے۔ مگر بلال کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوتی، حد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ تماشائی بن کر کھڑے رہتے، کچھ کو ترس آتا، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ مزید ظلم پر اکساتے، مگر بلال کا دل ایمان کی طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام اپنے مالک کے سامنے، قریش کے سرداروں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا تھا کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ کبھی انہیں لوہے کے کڑاکے دار ہتھکڑیاں پہنا کر مکہ کی گلیوں میں کھینچا جاتا، کبھی بچوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ پتھر مارے،
कभी उनके पांव को रस्सी से बांधकर ऊंट के पीछे घसीटा जाता। मगर बिलाल की आंखों में न कोई खौफ था न शिकस्त का साया। अम्मा के लिए यह सब एक अना का मसला बन गया। वो चाहता था कि किसी तरह बिलाल के दिल से ये नया दीन निकाल दे, मगर हर अजाब के बाद बिलाल पहले से ज्यादा मजबूत निकलते। इनका जिस्म जख्मों से भर जाता मगर उनकी रूह आजाद रहती। दिन जब गर्मी की शिद्दत हद से बढ़ गई थी और उमिया ने फिर उनके सीने पर पत्थर रखा तो करीब खड़े एक शख्स ने कहा, उमिया, ये मर जाएगा मगर अपने दीन से नहीं फिरेगा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मगर उमिया की जिद और गुरूर ने इसे बहरा कर दिया। मुसलसल जुल्म कई दिन और कई रात जारी रहा। मक्का के मुसलमान उन हालात को देखकर रंजीदा हो जाते मगर इस वक्त ज्यादातर बेबस थे। इस सब के बावजूद बिलाल की आवाज हर दिन गूंजती रही। हद जैसे ये सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि ईमान का झंडा हो। वो वक्त था जब बिलाल का किरदार मुसलमानों के लिए हिम्मत और साबित कदमी की अलामत बन गया। उनके जिस्म पर लगने वाले हर जख्म ने इस्लाम की तारीख में एक सुनहरी बाब का इजाफा किया। हजरत बिलाल का ईमान की पुख्तगी। दिन गुजरते जा रहे थे और बिलाल का जिस्म मुसलसल जुल्म सहते सहते कमजोर हो रहा था, मगर उनका दिल एक मजबूत कला बन चुका था। वो कला जिसे ना धमकियां हिला सकें ना दर्द तोड़ सके। मक्का के गिली कूचों में जब भी वो गुजरते लोगों को लगता जैसे वो किसी आम गुलाम को नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जिसके कदम ईमान के सतूनों पर जमे। कभी ऐसा होता कि रात की खामोशी में वो आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में रब से बातें करते। वो जानते थे कि दुनिया के लोग उनके दुश्मन हो सकते हैं मगर आसमानों का मालिक उनका सबसे बड़ा सहारा है। उनका यकीन इस हद तक पहुंच चुका था कि वो समझते थे अगर इस राह में जान भी देनी पड़ी तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मक्का के नौजवान जब उनके करीब आते और पूछते, बिलाल, तुम ये सब क्यों सह रहे हो? क्या एक कलिमा छोड़ देना तुम्हें आजाद नहीं कर देगा? तो वो मुस्कुरा कर कहते, आजादी जिस्म की नहीं दिल की होती है। मेरा दिल अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता। जवाब सुनकर सवाल करने वाले भी हैरान रह जाते। बिलाल की जबान से निकलने वाले अल्फाज गोया ईमान के चिराग थे जो अंधेरों में जल रहे थे। जब भी उन्हें किसी नए अजाब का सामना होता वो इस लम्हे को अपने रब के करीब होने का एक मौका समझते। वो ना शको करते ना शिकायत। उनके चेहरे पर एक अजब सुकून होता जैसे वो देख रहे हों कि इस सब के पीछे कोई हिकमत है जो दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। कच्चे लोग सोचते कि शायद ये जिद है, मगर हकीकत में ये जिद नहीं बल्कि एक ऐसे दिल की हालत थी जो अल्लाह की मरिफत से सरशार हो चुका था। बिलाल के लिए ईमान एक रोशनी था जो हर दर्द, हर खौफ और हर धोखे को मिटा देती थी। कभी ऐसा होता कि कुरैश के सरदार उन पर तंज करते, तुम अकेले हो, तुम्हें कौन बचाएगा? और वो इत्मीनान से जवाब देते, जिसके लिए मैं खड़ा हूं वो हर जगह मेरा मुहाफिज है। बात सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते, मगर बिलाल के दिल पर कोई असर न होता, बल्कि हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते। ये वो पुख्तगी थी जो किसी किताब या तालीम से नहीं आती बल्कि सख्त आजमाइशों में जीने से पैदा होती है। अलिफाक दिन एक मुसलमान ने उनके जख्म देखे और आहिस्ता से कहा, भाई बिलाल, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुमने हमें सब्र और हिम्मत का मतलब सिखा दिया। बिलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब कुछ अगर रब की रजा के लिए हो तो दर्द भी मीठा लगता है। वो जज्बा था जिसने बिलाल को तारीख में एक ऐसी मिसाल बना दिया जो क़यामत तक मुसलमानों को याद दिलाती रहेगी कि ईमान का असल हसन मुश्किल वक्त में इसे थामे रखना है, न कि आसानी में। हजरत बिलाल का आज़ादी का एजाज। मक्का की तपती धूप में दिन ब दिन उन पर होने वाले मजालिम की खबरें मुसलमानों के दिलों को चीर रही थी। हर कोई चाहता था कि बिलाल को इस कैद से नजात दिलाए, मगर कुरैश का सख्त पहरा और उमैया बिन खलफ की जिद किसी को करीब न आने देती। बिलाल की रूह अगरचे आजाद थी मगर जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस दौरान हजरत अबू बकर सुद, जो नबी करीम के सबसे करीबी साथी थे, बिलाल की हालत देखकर गहरी फिक्र में पड़ गए।
वो जानते थे कि यह शख्स दुनियावी कैद से निकलकर उम्मत के लिए एक रोशनी का मीनार बन सकता है। चुनांचे एक दिन वो सीधे उमैया बिन खलफ के पास पहुंचे। अमा ने तेज लहजे में कहा, अबू बकर, तुम यहां क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हारे गुलाम बिलाल को खरीदना चाहता हूं। अमा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई, जैसे इसे एक मौका मिल गया हो। उसने कहा, अगर तुम वाकई चाहते हो तो इतनी कीमत दो जो तुम्हारे लिए भारी हो। इसने एक बहुत ज्यादा रकम बताई, इस उम्मीद में कि अबू बकर पीछे हट जाएंगे, मगर सुदा अकबर ने बिला झिझक वो कीमत अदा कर दी। सोने के वसके उमैया के हाथ में आए और बिलाल के पांव की बेड़ियां खिल गईं। वो लम्हा न सिर्फ बिलाल के लिए बल्कि पूरी इस्लामी तारीख के लिए यादगार बन गया। मक्का की गलियों में एक गुलाम जो कल तक जमीन पर घसीटा जाता था, आज आजादी की सांस ले रहा था। जब हजरत अबू बकर ने बिलाल को आजाद किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बिलाल, अब तुम आजाद हो, तुम पर किसी का कोई हक बाकी नहीं रहा। बिलाल ने सर झुकाकर कहा, आजाद तो पहले दिन से था जब मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया था, मगर आज मेरा जिस्म भी कैद से निकल आया है। वाक़या सुनकर रसूल अल्लाह को भी खुशी हुई। अपने बिलाल को अपने करीब कर लिया। वो जल्द ही इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने, जिनकी पुरअसर आवाज मदीना की फजाओं में गूंजने लगी। अजान की हर सदा गोया ये ऐलान थी कि एक साबिक गुलाम अब ईमान का सफीर है। इज़्ज़त का ये एजाज बिलाल की जिंदगी में एक नई सुबह ले आया। अब वो न किसी इंसान के हुक्म के मोहताज थे, न किसी सरदार के जुल्म के कैदी। वो सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल के खादिम थे। मक्का की गलियां, जिनमें कभी उनकी सदाएं जुल्म के बोझ तले दब जाती थीं, अब ईमान की पुकार से गूंजने लगे। वजह है कि जब भी तारीख में आजादी और वकार की बात होगी, हजरत बिलाल का नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उनकी आजादी सिर्फ जिस्म की कैद से निकलने का नाम नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान थी कि ईमान वाले गुलाम भी बादशाहों से ज्यादा अजीम हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।